আসসালাম। খুব সুন্দর। এই যে আহিসে আপনারা ওর মুখে সূরা ফাতিহা শুনলেন, একটি ছোট শিশু বাচ্চা নার্সারি এলকেজিতে পড়ে। তো সত্যি আপনারা দেখছেন এই ছোট ছোট বাচ্চা কীভাবে এই আমাদের ওপেন স্কাই চিলড্রেন একাডেমি স্কুলে এই ধরনের ছোট ছোট বাচ্চারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার আমি দেখে নিব আহিল শেখ ক্লাস 5 থেকে আহিল শেখ, তুমি তোমার উর্দু ভাষণ প্রস্তুত করো। আহিল শেখ, আর নাই বেশি প্রোগ্রাম নাই, একটু আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आहिल शेख है। मैं एक उर्दू में भाषण देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चीफ गेस्ट, माज़र उस्ताद अजीज, वलीदान और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तालीम हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज बताया गया है। इल्म से इंसान अपने रब को पहचानता है और समझ के लिए फायदेमंद बनता है। हमारा स्कूल हमें सिर्फ किताबों का इल्म नहीं देता, बल्कि अच्छा अखलाक, अनुशासन और जिम्मेदारियाँ भी सिखाता है। उस्ताद हमारे रहनुमा होते हैं और वलीदान हमारे पहले उस्ताद। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और दुआ के साथ साथ पढ़ाई करें तो इंशाअल्लाह हम लोग उम्मत दोनों का नाम रोशन कर सकते हैं। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वह हमें नाफा देने वाला इल्म अदा फरमाए और सही राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কত সুন্দর একটি শিক্ষাকে নিয়ে আহিল শেখ মেসেজ দিল যে সত্যি ইলম একটা এমন জিনিস যেটা প্রত্যেক নর এবং নারীর জন্য ফরজ। শিক্ষা ছাড়া আমরা কখনো একটি ভালো মানুষ রূপে গড়তে পারি না। এবার আমি দেখে নিচ্ছি সাদিয়া সুলতানা, ক্লাস 5 থেকে সাদিয়া সুলতানা, তাড়াতাড়ি আসবে। সাদিয়া সুলতানা, তাড়াতাড়ি এসো। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सादिया